थिएटर थिएटर प्ले करूँ तापर कैमरा लाइन जस्ट कम करी आसी एमती के जन अच्छा मोर टीचर्स माने मु थिएटर गोटे कलापर चिन्ह परिचय है से कैमरा लाइन जस्ट कम कर आसुली एपटे यात्रा ऑफर आसला एमती ऑडिशन देइथिली मैं वर्ष है आसी रिसेंट बिल्कुल हाँ एटा मोर सेकंड ईयर हला सेकंड ईयर हबो बहुत आशावादी अच्छी दर्शक मान भल पाइबा चाहूँगी केमती गोटे भल कैरियर गढ़ी से प्रति भी भगवान प्रार्थना करुच्ची आपण सेथि आपण को केई झियो पिला माने जो कैंप पढे केबे प्रपोज करंती नहीं नहीं सेमती अजन तक केबे हेइन आ जदी फ्यूचर हेबो कोन कहबे आपण तांको फ्यूचर के देखिछि मैं जा हवा आगु देखा हवा नहीं घर सब खुशी घर सपोर्ट न करथिले म आसी पर नथली पाटा पड़ा छाड़ी आसिली जाओ घर सब खुशी अछंदी से भलिया फ्रॉडिंग रो आपण तो केबे शिकार हे नांती आपण कहिले मु केबे हे आपण हे नांती आ जो माने से भलिया फ्रॉडिंग रो शिकार होछंदी तांको कोन कहबे तांको कोन कहबी केवल एति कहबी से भली फ्रॉड मानक ठारो दूरे रहंतु निज कर्म ऊपर सब बेले फोकस करंतु कर्म जदि ठीक थिबो ना दिने दिने भगवान कोड ना कोडी पहुंचे देबे किछ आपण निजे नमस्कार हृदय कथा विथ ऐश्वर्या रे मु पुणी थरे आपण मान को स्वागत करछि इन अनदर सेगमेंट आउ इंद्र भुवन रो कैंप को आमे आसी एछु आउ आखड़ा को आसी एछु प्रैक्टिस चाली छि विभिन्न आर्टिस्ट अछंती विभिन्न टेक्नीशियंस अछंती कैंप प्रैक्टिस रे गोटे अलगा ही माहौल थाए आम सहित अछंती इंद्र भुवन रो अमेजिंग एंटी हीरो प्रकाश कुमार परिरा जे कि जॉलीवुड रे अनेक दर्शक मानको तांकर राउडी एटीट्यूड रे प्रसन्न कर देइछंती झियो पिला माने को एंग्री यंग मैन रो दीवाना कर देइछंती और पो पिला माने जेते बेले गा रे जाउछंती से भलिया सोधुछंती खराब पिला मानको तो एमिते किछि इंप्रेशन जमे देइछंती प्रकाश तो प्रकाश के सहित कथा हेबा सो आई वेलकम यू प्रकाश के से रिवील करबा ओके सो प्रकाश नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस इन हृदय कथा विथ ऐश्वर्या सो प्रकाश प्लीज मते कुह कि ए जो जॉलीवुड रो जर्नी आपण कर केमिति स्टार्ट हैला जॉलीवुड मु प्रथमे थिएटर प्ले करूली तापर कैमरा लाइन जस्ट कम करी आसी एमती के जन अच्छा मोर टीचर्स माने मु थिएटर गोटे कलापर चिन्ह परिचय है से कैमरा लाइन जस्ट कम कर आसुली एपटे यात्रा ऑफर आसला एमती ऑडिशन देइथिली आम जे अच्छा आम मैनेजर मनोज नायक सर से मैं वर्ष है आसी रिसेंट बिल्कुल हाँ एटा मोर सेकंड ईयर हला सेकंड ईयर हेबो तो से होची कथा तो सेकंड ईयर रे आपण इंद्र भुवन परिवार को पुनी थरे चयन करछंती बिल्कुल तो आपण फिल्म सीरियल एते सब थाई थे आपण ए जो यात्रा जगत को काहे की चयन करले नहीं सेमती किछ नहीं फिल्म सीरियल भी मिलले करबी यात्रा पिला बेर तो सेही थिएटर रे रहली ओपन पैनल ड्रामा भी करिछि कोठा कोडी यात्रा प्रति टिके इंटरेस्ट थिला सेत पई ओके तो लाइव ऑडियंस सहित इंटरेक्शन करी कि आपण को एक्सपीरियंस भी अछि आ इंटरेस्ट भी थिला हो ना तो ए भलिया कथा तो जोटा जहा को जते बेले मिलिला हां जते जोटा मिलिला करबा हां जहा ऑफर आसला ताको एक्सेप्ट करी तो सब करिया कथा बिल्कुल 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 तो आपण ए जो जॉलीवुड लाइन को नेकी आपण केते आशावादी अछंती आ फ्यूचर रे ए जॉलीवुड लाइन को नेकी आपण कोन सब स्वप्न देखि चंती नियाती बहुत आशावादी अछि दर्शक मान को भलो पाइबा चाहूची आ केमती गोटे भलो कैरियर गढ़ी से प्रति भी भगवान प्रार्थना करुच्ची दर्शक बंधु मान मोर एतिकी अनुरोध निहाती नुआ पिला जेहेतु मते टिके आशीर्वाद करंतु निहाती मु सेमानक पई दर्शक जहा चाहउतबे मु सेमती ही करी अच्छा ठीक अछि आपण जो विभिन्न जागा को जानती विभिन्न जागा रे कैंप पड़े निहाती भाबरे आपण एंटी हीरो हिसाब रे आपण को राउडी अंदाज को देखि कि माने केते सारे फैंस अप्रिशिएटर्स आसुतबे आपण को सेता सेल्फी उठाउतबे जेते बेले झियो पिला माने को आपण को ओवर फ्रेंडली हेबा पई चेष्टा करंती आपण केमती कोन तांको बिहेव करंते नाही सेमती किछ नाही जस्ट नॉर्मली खाली कथा ही जानती भाई एक्टिंग भल लागिला सेति की तो गोटे कलाकार खुशी आ बिल्कुल आपण सेथि आपण को केई झियो पिला माने जो कैंप पढे केबे प्रपोज करंती नहीं नहीं सेमती अजन तक केबे हेइन आ जदी फ्यूचर हेबो कोन कहबे आपण तांको फ्यूचर के देखिछि मैं जा हवा आगु देखा हवा आपण पुन तर आसे पचारे मु सब कथा कहबी आ जा हेतु आ
ସେଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହିସାବରେ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି କି ଆପଣଙ୍କ ନିଜକୁ କେମିତି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଲାଇନରେ ଆଜ ଆଣ୍ଟି ହିରୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଫ୍ୟୁଚରରେ, କଣ କେମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗ୍ରୁମ କରିକି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ନ୍ୟୁ କମର ହଁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି କଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗ୍ରୁମ କରିକି ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ହୁଏ, ଗୋଟେ ନାଟକ ହୁଏ, ଡିରେକ୍ଟର ରାଇଟର ମାନେ ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରୁ। ମାନେ ସିଏ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ହାତକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ କଳାକାର ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅନ୍ଦାଜରେ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏବେ ମୁଁ ଯେତିକି କରୁଛି, ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢିବ, ନିହାତି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବାକୁ। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ହଁ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଆଉ ମା ବାପା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘର ଲୋକ କେମିତି ରିଆକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି ଜଲିଉଡ କୁ କ୍ୟାରିୟର ହିସାବରେ ବାଛିବା ପରେ? ନାଇଁ, ଘରେ ସବୁ ଖୁସି। ଘରେ ସପୋର୍ଟ ନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। ପାଠ ପଢା ଛାଡି ଆସିଲି, ଯାହା ହଉ ଘରେ ସବୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଜଗତକୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଉ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆଉ ବିବାଦ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ ବିବାଦକୁ ନେଇକି ଘର ଲୋକ କେତେ ଛାନିଆ ରହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ପୁଅ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଛି, କଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି? ନାଇଁ, ଘର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁଅ ମୋର ଭଲ, ସେ ସେଥିରେ କିଛି ପଶିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ବିବାଦ କଥା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ଲାଇନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠି କିଛି ନା କିଛି ଅଛି। ତ ସେମିତି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ପୁଣି ଘର ଜିନିଷ ଘରେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ। ଆଚ୍ଛା ଜଲିଉଡ ର ବି କାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରଡ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖରାପ ଲୋକ ବି ଆସୁଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଜଲିଉଡ ର ରିଲେଟେଡ ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଯିବ, ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଯିବ, ସେଇ ଯାତ୍ରାରେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ବହୁତ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ମ୍ୟାନେଜର୍ସ ମାନେ ବି ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କାଷ୍ଟିଂ କରିବାର ଆଶା ଦେଖେଇକି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରଡିଂ ବି କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ମ୍ୟାନେଜର ବି ନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜର ହେବାର ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ସେ ଭଳିଆ ଫ୍ରଡିଂ ର ଆପଣ ତ କେବେ ଶିକାର ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ, କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ହେଇନି। ଆପଣ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ସେ ଭଳିଆ ଫ୍ରଡିଂ ର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି, କେବଳ ଏତିକି କହିବି ସେଭଳି ଫ୍ରଡ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ। କର୍ମ ଯଦି ଠିକ ଥିବ ନା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇଦେବେ, କିଛି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ସେଇ ଫ୍ରଡ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିଲେ, ଟିକେ ସତର୍କ ରହିଲେ ଭଲ ଆଉ। ବିଲକୁଲ 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 ଠିକ କଥା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି ଯଦି ଓଭରଅଲ ଏବେ ଯୋଉ କହିବେ, ଯୋଉ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କଣ ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କୁ କଣ ମେସେଜ କରିବେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ହିସାବରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନୂଆ ଆସିଛି, ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, କି କେବେ କହିବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିବିନି। ହୁଁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ସ କୁ କଣ କହିବେ, ଜଲିଉଡ ଫ୍ୟାନ୍ସ କୁ କଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା, ଜଲିଉଡ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଦର୍ଶକ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିବ। ବିଲକୁଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ କେବଳ ଜଲିଉଡ ର କଳାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ଆଉ ଏମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଅଲିଉଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଆମର ପର୍ସନାଲିଟିଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣ ଆସିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ ଆମ ଭଳି ନୂଆ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ସୋ ୟୁ। ମଚ୍।